الرجيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أما لا تنلوا سبيل الدين لا تنلوا كفر ما إن الله سبحانه كنما نكاكسي أكوشي أكتبا كانوا يقول محمد عليه الصلاة والسلام أنا مالا دالي يقول محمد كسود ويا نكسابه وهم ونتو وتبا وندكاسا يلا دالي أنو بلدي والمعنى ولا دان ولا يرمي نكون ولك على النوي نود الله سبحانه كمكان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معصية لا تحرك به لسانك لتعجل آية الكتاب والعذاب دامنا مما أولي عند الله أنغو كنو الله بافلا ينك فو أدم دي بباير كلام يقودو ونتيرم إتسيكا نغالون تيجي الله كفلك وأفلا يعلي على بيأكل كلام أفلانا إتسيكا نغالون تيجي كلاير بكونكا يمين بيأكل ibena loira fen fo aloni abe alabulu ire ba ku fana ba aya ira ura ka fo adama de ibena fen ka aloni bi ire bena fen ke ni be chana fo le ira ba le be chana fo la ni be ngalo le tigala ire ba le be ngalo le tigala ibe fe ka fen ke ire be chugo na ko ni ke chugo ati dugi mo wara bese ka ke uta kalama bele reba ku ati dugi ne ba le no fu fola ni be chane ka ni de chane ka ira bola murala kanda ka loni do blana o loni ba to ya pote do ire mo o loni be ba to ile te ya pote do ire mo kumanga na mo fo to dan aqwa hujjat al insan annahu ya'lam nafsuhu khatan dalu min ka kene adama dembolo u yere ba kumbe min kalam yere akula o ya'lam ma iza kana ala haqqin aw ala batil ki ba do ni de bengalu ne ka ni be chane ka o to do yere bay bolo angar mo be mi fula yena ka be no la do ya ira wala ka fa adama dembe fe ke o abela korosinu abela taramino falidhalika al-insan amama rabbih makshuf ayako be ala nyakura bebe kene kan ay comme ça ni la kulun fantila ya ko be blan be kene kan chuuna yire bi yire chuuna do ala fana ba wi la tan ko be kene kan shi do ni ke Allah subhanahu wa ta'ala la tastati abadan tufi alayhi shay'a an tiska fushi do ala ma abaya ko be kalama kasoro yire magdan kan abini da ele dambe wala femno fembe chukum no lon bala do rafimala da komi adamaden ima sene ke folo mais ni be fe ka fendo sene komi tamati na nyona no iba fe ka sene hectare dami sene ibe fe ka hectare dami sene iba fo hectare dami min hectare dami sene yoro ni problème fo imana hectare dami abe wuli fen ne la abe dani ne so abe ton dani ne so adamaden ko loni so ya fumala hectare kelen ganga femi soro lon ba dama de mo ba jate na kala chugu ate dese ola ni problème do manna allo problème be o jate na allo problème na chugu ite dese femi na dama de ma fi ko ni be ya fumala abu nya fi donc asori ma sene fola fo ko ni be wolo ni la ba sera funa do le di ya nika bar se toro mi banu kan o mungo loni kala uluba fo pour que hectare se kani toni dani di ele kanga karika baramu ke ni u ka badi de me o kanga produit mu fo mu sanga produit ni mo lu ka tadi ya fina nta ba benya fina o ya demande ta kasuri ma ke fo mais ni ya ale ya fuye na chuo mina ni ya keti abe ba résultat so donc anu no ye adama do ere ala do do goro de sisa kasoro ala manu dan folo abe na dan
an bɛna min kɛ e bɛ bɔ fɛn min na o fɛn nin bɛ bɔ a bɛ wolo fɛn min na a lɔnni bɛɛ b'a bolo a b'a dɔn nin bɛ tan nin bɛ tan nin bɛ i y'a ko si dogo t'a ma ala bɛ min fɔ la n'an karamɔgɔ b'o la kariba ni ala ta n'o faamuya ko ɲuman o nɔgɔya an ma ya rabbi ala ko yɔrɔ wɛrɛ yukhadi'una Allah wa khadi'uhum ko bɛ ala marasala o bɛ ala janfa la ka sɔrɔ ala a bɛ n'o sara o ka sara janfa la ale ta ye a t'o marasala ye sayjazi bɛ yani akibatu khadi'in yani o y'a marasali ko laban ala b'o sara o la wala yahiqu makru sayyi illa bi'ali dabari jugu ko laban a bɛ kɛ jɔn de la a dabarikɛla yɛrɛ ala bɛ min fɔ la wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun fɛn fɛn b'an sɔrɔ ala t'an tun dɛ k'anw yɛrɛ de b'an yɛrɛ tun wa nafsuka aidan lan tastati an taqda'a i tɛ se k'i ni fana janfa dɛ yani takshifuka ala hakikatika i ni yɛrɛ bakun a b'i ya hakika a b'o bɛɛ yira i la الإنسان على نفسه بصيرة أبي لا ينمون بالله هذا ما دي يبقى بيبا بكلام لماذا؟ لأن يوم القيامة منك يعملوا من بكى ويتمه على اليوم نختم على أفواههم أو كياملوا ممد أن يفعلنا ما دونينا كياملوا قال بنوري كأنداولا مانداو داتو كأنداو منه وتكلمنا أيديهم أقولوا ده بكما dati kuma jumɛn de bɛ kuma bolo wa tashhadu arjuluhum yashhaduna alayhi i senw bɛ seereyaw fɛ bima kanu yaksibun aw tun bɛ baara mun kɛ la i y'a faamuya la da bɛ datugu bolo bɛ kuma n'a fɔra bolo bɛ kuma o bɛ kɔnɔban bɛ kɛ na i b'a ye la mɛ adamaden sera ka fɛn bila bolo yɛrɛ a bɛ kuma o bolo bɛ kuma adamaden b'a kɛ ne o ka appareil o bɛ fɛn dɔ k'o ya bureau dɔw bɛ yen agent bureau ninnu donc date kuma o yɔrɔ la ten bolo bɛ ni bolo e k'i bolo la ele min ni mɔgɔ wɛrɛ na tɛ date yɛlɛ ɲɛsin ma fo ile bolo porte nin b'a lɔ ko Madu le bolo ye nin ye ni Madu k'a bolo bila hali mɔgɔ 100 ɲininka fɛn fɛn nana a t'a yɛlɛ a ma kuma i fɛ wa ale bolo le bɛ ta o baara fɛn tɔ baara ni bolo n'a ye o bolo bila la don a b'a lɔ ko Madu o tɛ kɛ lamɛn a b'a lɔ ko ele don a fɛn dɔw yɛrɛ bɛ appareil ninnu na i l'a faamuya n'i ko ko a bɛ kuma komi a bolo yɛrɛ b'a baara kɛ cogo min adamaden sera ka ninnu kɛ n'i le k'ole n'i ka programme tɔgɔ don n'i k'i bolo don a b'a yɛlɛ n'i bolo ma don muso hali mɔgɔ wɛrɛ k'a bolo bila a la a bɛ yɛlɛ wa dɔw ta ye kumakan ye ni kuma na a b'a yɛlɛ ni le ma kuma a b'a yɛlɛma t'a yɛlɛ o ni mɔgɔ wɛrɛ nana kuma est-ce que a b'a yɛlɛ a t'a yɛlɛ ele sɔrɔtu ele kan de don a la a b'a yɛlɛ adamaden ka nin bɛɛ kɛ min ayna ata hadha al-ilm a bɔra ni nin lɔnni ye min ye wa ma utitu min al-ilm illa al-qalil ala de ka nin lɔnni di adamaden ala k'i jan k'i lalɔnniya fɛn mun dɔw de a ko a ma pour que i b'a dɔn ko an ma nin lɔnni ta yɔrɔ si an bɔla yɔrɔ i bɛ bɔ i ba kɔnɔ tuma min na i bɛ mun lɔ an bɛ bɔ an ba kɔnɔ tuma min na an bɛ mun lɔ an bɛ na ala na alamse an tɛ foyi lɔ donc ala de bɛ nin bɛ ala ka lɔnni denkɛni bɛ na lɔ min na ni ala cɛ den bɛ na a bɛ na i kɔrɔ a bɛ segin olu yɔrɔnin bɛɛ o ni ala tɛ ni ala tɛ cogo di a bɛ na min kɛ a bɛ na si min min si ni min den b'a lɔ to ko nin ye si in kan ka nin min a b'a sama cogo di a b'a sama cogo di si bɛ na ale da cogo di mun de la si bɛ na e ma ye si na yɔrɔ ni wo fila de b'a la fɔɲɔ bɛ na dɔ la o de bɛ den dɛmɛ pour que nɔnɔ nin bɛ se ka bɔ ba kɔnɔ ka se ka don ale da la o baaraw bɛ kɛ la adamaden bɛ se k'o kɛ ba yɛrɛ min bɛ a la ale si bɛ cogo min a t'a lɔ a ma fɔ n k'a fɔ an ɲɛna nin bɛɛ ye ala ka baara ye k'a bɛɛ programme don ka bila k'anw dɛmɛ k'an labɛn ka bila si in a bɛ yɛlɛma ni nɛnɛ bɛ a bɛ kalaya den da ni funtɛni bɛ a bɛ sumaya den da si kelen
sin kelen nena waati abe kalaya denda funden waati abe sumaya denda donc je sin sama abe période a klanglan no mi be ji placista obey mi be sin yɛrɛ balo yɛrɛ placista farso mako be yiri dewna amako be sogomanfɛw na do fɛn bɛ sin kelen me automatiquement a bɛ yɛlɛma min bɛɛ farso mako bɛ fɛn fɛn na a bɛɛ bɛ sɔrɔ sin nin kɔnɔ adamaden i ta lɔn jumɛn bɛ nin adamaden lɔyɔrɔ si k'a yira la a ye ko si dogo t'a la ma an karamɔgɔw bɛ nin fɔ la an ye izan n'a fɔra k'i bolo da bɛ datugu kana kɛ kabako ye da bɛ datugu bolo bɛ kuma bolo ya kuma kana bala na senw bɛ seereya an ka baara mun kɛ senw bɛ seereya o yawma tashhadu alayhim juluduhum an farisogo nu bolo n'u bɛna seereya an kan wa qalu li juludihim n'o kɛla adamaden bɛ kuma o bolo ninnu kan lima shahadtum alayhim aw bɛ seereya an kan cogo di aw n'an bɛɛ de bɛ doni kelen ta la aw bɛ seereya an kan cogo di قالوا ولو أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء على ذلك أم بلانس لا كما كون فتو كما نجومنا يسدي فتو ما كما نجومنا دون أنك كما ما بون على بون وهو خلقكم أول مرة على ذي دانشو دان فلولا وإليه ترجعون أو بابنا قوسك تو على ذلك جلد الإنسان جلد أعدائه التي مارس بها المعصية adamaden golo mi ka baara jugu kɛ ni min ye tamtiku alayhi yawm al-qiyamah o bɛna kuma i kan kiyama don donc dogo tan an bɛ dogo la jɔn de ma i bɛ se ka dogo i fa ma i ba ma i balimaw ma mais ala la mɔgɔ tɛ se ka dogo ala ma ɲɛsin wa tashhadu alayhi golo ninnu bɛ seereya i kan kiyama innaka lan tastati an takziba ala Allah lan tastati an takziba ala nafsi e se ka nkalon tigɛ k'a la ala la ɲɛsin ma e yɛrɛ bakun fana tɛ se ka nkalon tigɛ k'a la bal inna Allah subhanahu wa ta'ala hinama sawwa hadhihi nafs ala ka nin dan ka a dalakɛɲɛ min kɛ a ma bila ten o fa alhamaha fujuraha wa taqwa ala ka nin dan ka dalakɛɲɛ min kɛ a ye nin lalɔnniya a kan ka ɲuman mun kɛ ka ɲuman mun fɔ ala ye o lɔnni d'a ma ni ya ɲuman ye nin ye juguman ye i ma nin ye baara ɲuman ye nin ye kumakan ɲuman ye nin ye baara jugu ye nin ye kumakan jugu ye yɔrɔ ɲuman taga o sira ye nin ye yɔrɔ jugu fana o ye sira ye nin bɛ wolo nin na ala ka nin lalɔniya nin bɛɛ lajɛlen na wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha nin ye kuranna de ye ala bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn kurannaw de ay innahu alhamaha hinama tafjuru ala k'an bɛɛ lalɔnniya fɛn na e bɛ fɛ ka baara kɛ ni ɲuman don ala k'i lalɔnniya k'a fɔ i bɛ min kɛla ɲuman don ni juguman don fana ala k'i lalɔnniya k'i bɛ min kɛla o juguman don a tɛ tugu i la bɛɛ b'a kalama o de kosɔn musa i b'a ye nimisa ka décourager ko kɛ ni kɔfɛ na mun de nana lɔnni dɔ de b'a to i bɛ décourager la lɔn dɔ de b'a to i fari bɛ faga i tɛ tiɲɛni kɛ ɲɛsin ma n'i ma fari faga i tɛ mɔgɔ to yen n'i yɛrɛ ma nimisa i ka baara min i yɛrɛ b'a dɔn i ka min k'a ma ɲi i b'a faamuya la donc lɔnni b'i la ala le b'o fɔ la ɲɛ fa alhamaha fujuraha wa taqwa o ilham o ye fitra a bɛ faamuya dɔ d'i ma ka lɔnni dɔ d'i ma o lɔnni o kana bala na o ngolo ɲɛfɔ ɲɛna denyɛrɛnin b'a lɔn ko sin de nin a b'a sama i b'a ye la sin de nin a b'a sama o ilham donc an fana bɛ kow lɔn n'olu de ye i b'a faamuya la denyɛrɛnin b'a ba sin lɔn ka sama min kɛ nin donc o lɔnni dɔ le ye o ye lɔnni dɔ le ye o lɔnni nin ala ye o lɔnni ɲɔgɔn dɔ le d'a ma o le b'a to i b'a dɔn ko nin ye ɲuman ye nin ye juguman ye. an karamɔgɔ bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn walhama hinama tattaqi annaha muttaqiya ala k'i lalɔnniya fɛn na min b'a lɔn ko nin ye ala ye sira ye kumana min na ni ala ye sira ta
هذا يتبع أحيانا من إنسان كان داعيا شاردا منحرفا فإنما توجهه بقطعه يغلي ويأتي بحجج ضعيفة. أنا موكو يقول له شغلي ما دو يبتدوي أبي سرا دو كان سرا مي أجمعين والما بكما دو فلا كما مي أجمعين نيكما نافع أبي جمي يا ولا إبى فيك جاني لا يبى أبي جمي كرو أبي فندني يبى أبي فندني دابين أني دلودوي أو مني بابلا لولا ها دوايا إبى كمين فاينا أباكلا كم نكالو أباكلا ما نيكا أبي جمي نيك جاني لا أبي جمي أتى دم جمي ما أبي فيك دلودو فو مما يرى كفو على بيتك علو دلو ما كه دلو ينامي أقول لكم ما دوسر كفيه donc muna be dimi muna be preuve do yini ka bo fune yina parce que alef abami kala bakalam aballo alloni bala wala falhama fujuraha wa taqwa لولا هذا الالهام لما اتى بدليل يستدل به ولو كان على الباطل انه لون نو لتاتنا ni kuma ka be preuve do di ka be ka ira ka le chando kan والما يرتي أتدمي لا ينفعل أتدمي ما نيكا بدمينا أبغى لوكا بمين كلا أبغى كلام أنا رموا بمين فلان كبين مو أمي على داري وفهم يكون ما نين أو ما يا رب العالمين ولو ألقى معذيرا قال ناكا أبينا دلو نابي مفهوم هذه المعاذير يلقيها للناس ليخدعهم ابن الدلوم فبيبرم فيبو فورم هو ينبو مرسال ليغطي الانحراف عليه جنمي بالاني ابي فك ما فومي دلو چندايرما او ابي دلوميكا ابي كسراب لاميغي دونك عليه فك مو مرسا ابي مو حكيل شويا كما فو مي بايرا كابي جان انغرامو بي فلا ينا كابين الكذب لا يتوب ngaloni jamba temene shimanja ngalo yorongele abi korbo angara mole fulu wa qad yakshifu fi ayati llah ye jang ye ngalo ti yorongele abelo wa fumela ye ngalo ti yorongele abelo la yatub ataji atemme no انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون كفلالك مون كفروا ukangalo mutiko yera bakuna kiamalo uyangalo tike dono la jambo sarami mbala ala bolo fola ko bena ke tu ala be mi fola yena ka be ni qala ba'du don bodo ko tastati an takziba ala ba'd an-nas li kulli waqti ibise kangalo tike modo yi mafle ibe se ka ngalon tege mo do ye wakati be mo do be ibe se ka ngalon tege mo wakati be ara kuma famu yani tastati takzib ala ba'd nas li kulli waqti ibe se ka ngalon tege mo do ye wakati be mo do koro di mo be de ibe se ka ngalon tege mo do ye wakati be وتستطيع أن تكذب على كل الناس لبعض الوقت إذا كان نقول تيمو بيفنا وقت دولار أقرأ كذي مو بي إذا كان نقول تيمو بي مو بك لوقت دولار مبين نقول تيمو بي مو دوي وقت دولار وقت بلا أقرأ كذي ibe ngalon tige modo ye wakati bela la famille ibe se ka ngalon tige mo beye fana wakati ndola o goro de tisika mo ngalon tige mo beye wakati bela différence me ma flani ni tous ara do soro amma takziba ala kulli nas li kulli waqt kan ngalon tige mo beye wakati bela o tisika ke ولا تسرق يا انه تسرق موسى هذا لن تستطيع وتسبوك ابن قالون تيغي مودوي وقتي بلا ابن قالون تيغي
jama beye wagati ni dola aga fam bon mo deni tam mo dama namta ibe ngalon tuguru ye wagati be biska ke o ha biska ngalon tike jama be fana ye wagati ni dola nene sigila ko sa abbe chama banne me siga ngalon tike ma be ko wagati muru ne dudu bela nyangalo be lo ha menga tiga o bele ya fam mala soro donc ebe sika ngalon tike fana mo doniye wati be ulu to buya ko kala mensi mais ti sika ngalon tike mo be wati be la o sika ke yesu ngar mo be musula yana ke fa kullu insanu lahu umrun idha kana kadzaban mukhati'an mudallilan muzawwiran lahu umrun ko be shi le be bela ni kala mo ngalon tigala ikala namara mo ikala jamba mo o shi dande balo ne o dans shi min kanga ke ko no sela eye mo su mi abelo musa ngara mo bi fola yana ka ben inda ala dalu famme ko no ne aw ma ya rabbal alamin ko fa ala ko di la tuharriku bihi lisanaka lita'jala bi ikana idati lani qur'ana yitilia bolum le qur'an kalana kani dala tilia patilia ya kita inen la magana yitilia bolum ki kanoke la takhla ki kana joro lan tansahu itanyina ko tatminu min Allah subhanahu wa ta'ala wa hakili sigile ka bo ala yoro kase ala karama kuma betalika ambela أي أنت استوعيت الكلمات لا تخشى أن تنساها إذا كما كمومة إكان السلام كبيننا كو لن تنسى هذا القرآن قرآن تيننا كو فالنبي عليه الصلاة والسلام كل شيء نزل عليه حفظه من أول مرة على كرا فين جيلاك كاكا بدرش وقد تقول أنت أنا لا أحفظ أي بسكا فوي على كرب ما يلي بسكا فوق يلي تدرس لا الجواب لو بلغ اهتمامك بالنص من النصوص كما بلغ اهتمام النبي بالقرآن لحفظته على بفولك على كرا كأنا جورو قرآن تدرس لا فين بيجيكا كابا درس دعنا موكو أم بسكا فوق يا على كرا لتينينا كو أم بيننا أنا موكو على كرا كي مكو دواي akima ku do qur'ana na chuwa mina e mo fana ni kima ku do ala chuwa la ibadru jidina نوع اهتمام المصطفى عليه الصلاة والسلام ساعة ما ينزل عليه القرآن إذا وجد هذا الاهتمام لك لحفظته ولا ما نسيت عنه ألك لك ما كنت القرآن تشوى منا نلفنا كي ما كنت على عبادة وشيدنا باي أنفل جبريل بنا واحد تجي على كرامة أبكي تشوى منا اهتمام بالا جرم بالا كسكتا nakela nene wakati la fabi washi ku washi jebe doni mina doni ka doni anu bibo fo ta ambe anti jorola nai ama kala na franti jorola ebe ka qur'an e kala ebe television flema ebe ka qur'an kala na eni dobe barola e ni ka midi flake ko la mena abitati wa musa atisabatiti ibiye tuti in tu'ti kullaka ibiyere bele dam ibo wati le flakire la kule ka sigi ina alaje ka deme ina la fe aserji ta ka sigi ka fi qur'an dushi ala bi demo ka ko beye ka to ki ni inshallah me be qur'an kana la be television flela e be qur'an kana ni buto nyo be barola ni ka miti flake tuma la miti flake qur'an abita hawa atita Qur'an kala watu lebe dusu watu ele ba fle mo senti gambila wati na watu tai kadbera lala fendo be bisiko lu kala ali ni mo be barlo titien o fombe me Qur'an la ni be fe ka durushi ay sabati ele bi yere dama ni ki yere dama yere ba yere di ba fa fende ni ti bolo de ala kuma kanu kana turungala
surtout kalando kana tulunga iba ya mokorobo umai makudu ala miga ima utisela kakala sambi sababe ser la fatia si aya wulum le masikalo san wulum san wulum la ne kai makudu ala ko yakili buela chuchu san wulum la ina balo sangelen classe ayakili sangelen ayakili misa wulum la san wulum la yoro misa ina balo mais oti cɛkɔrɔba caman de bɛ misiri la musa fatiha lɔnni t'a bolo o lɔnni t'a bolo ni fatiha lɔnni t'i bolo est ce que i bɛna seri bɛɛ kɛ misiri le kɔnɔ alimami kɔfɛ est ce que a ɲinɛ tɛ fɛ fana k'i ka se ka gbɛrɛ ala la de ka nafila dɔw kɛ k'i yɛrɛ yira ala la mais n'o lɔnni t'i le bolo i bɛ ko to donc mais tant tɛ yen an bɛ se ka diɲɛ kow ɲɛɲini cogoya min na ka gbɛrɛ ko kow ɲɛɲini ka cɛkɔrɔba dɔw sɔrɔ hali balo minnu bɛ taa la farakɛ a b'a joueur minnu bɛ tɔgɔ dɔn ne parce que dɔw bɛ tɛmɛ n yɛrɛ senkɔrɔ sɔn n b'a ye baro n'i y'o ni denmisɛnw ka baro dɔn o b'a tɔgɔ dɔw tɔgɔ olu ye wagati dɔw bɛ yen o denmisɛnya wagati ninnu an bɛ tɛmɛ n'olu la o muso bɛ yen mais n'i sera cɛkɔrɔbaya la i kan ka hakili di yɛlɛ an ɲɛ b'a la tan ni balo bɛ i b'a ye misiri bɛ dɔgɔya jama la cɛkɔrɔba dɔw yɛrɛ hali t'u ye denmisɛnw tɛ dɛ cɛkɔrɔbaw yɛrɛ dɔw balo ja kojugu a lajarabili kojugu i bɛna denmisɛn dɔw ɲininka farakɛ jamana ninnu u ma se ka ye mais a balotana bɛɛ u b'a bɛɛ tɔgɔ dɔn mais n'i k'o ɲininka sababu yanni kana taa yɔrɔ jan dɛ ala kɛra yɛrɛ faw ka se mɔgɔ 10 mɔgɔ 20 a tɛ yen ala kɛra yɛrɛ a bɔra maaba minnu na k'olu tɔgɔ don mɔgɔ bɛ se k'o lakali a musa tɛ yen ka dɔgɔ ninnu de ye fɛn de ye an kan ka bɔ a kalama donc an ye cima min kɛ an ka diinɛ la an ye cima min kɛ an ka lasiriw la an karamɔgɔ b'o de fɔ la an ɲɛna ka bɛn ni ma idan law balaga ihtimamuka binnas min an-nusus kama balaga ihtimamu an-nabi bil-Qur'an la hafiztahu ni k'i mako don kuranna na komi ala kɛra k'a kɛ cogo min na i b'a dusu dɛ o bɛ nɔgɔya i ma i b'a faamuya la mais ni min mako don a la i kɔni ka min kɛla a bɛ tugu o bɛ to i bolo mais i bɛ fɛ k'a dusu cogo min o tɛ kɛ kɔn olu bɛ sigi bɛlɛ ma musa ala ka ɲi an bɛ fɛn fɛn mɛn ala bolo ni ne ye ala kumakan ninnu n'an yɛrɛ bɛ mun fɔ fɔlɔ an ye i b'a fɛn fɛn mɛn ala bɛ a bɛɛ latanga ye a t'i minɛ k'i min mako don a la k'a b'a bɔ i kɔnɔ de la a b'a d'i ma i mako b'a la wagati min na o ye ala fana ka ala ka hinɛ a n'a ka dɛmɛ ka ɲɛsin adamadenw ma an bɛ fɛn fɛn mɛn na a bɛɛ latangani de b'an ala bolo ka d'an ma n bɛna kuma dɔ ɲɛsin a bɛɛ kelen kelen bɛɛ y'a filɛ yan a fɛn fɛn sigilen bɛ misiri kɔnɔ sisan bɛɛ kuma nin an bɛɛ y'a kuma dɔn donc i san 10 n'i fa bɛ bɔ ni mɔcɛ bɛ yen san 10 kɔ kuma dɔ tɛmɛnen n'a cɛ sisan miiri a ma sisan i b'a bɛ na yɔrɔ min i san 10 ko dɔ tɛmɛnen n'i facɛ cɛ mɔcɛ so kɔnɔ a san 10 ko tɔgɔ n'a a ko nana dɔrɔn ala bɛ a image a yɛrɛ kuma yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ i facɛ mɔcɛ kuma nin tɛmɛnen a b'a tigi yɛrɛ sura ta ka na ɲɛkɔrɔ a b'a d'i ma i mako b'a la waati min na a ye n t'a latɛ n bɛ kuma caman fɔ la a bɛ sɛbɛn tɛ ne ɲɛkɔrɔ n mako b'a la min ala b'a ta ka na d'u ma ko a b'o kɛla o fana la n bɛ fɛ k'o le yira o bɛɛ ye ala ka hinɛ n'ala ka dɛmɛ ye ka ɲɛsin an ma masa ni masa ɲuman masa balo i ka san 60 min kɛ i ka kuma min kɛ nin a bɛɛ bɛ yen a bɛɛ bɛ yen
On a la coca avec un saraoula et l'antola. Mais elle est rebaillée il s'en sait, il s'en tourne. Tu vas pas commander chikuna. Ou bien tu vas pas kila. Ou bien tu vas balena. Il s'en n'a pas donné un donya kora abima chibenela. Ibaye. Comme tu vas pas donner. Ou bien tu vas pas donner la canne. Ou bien pour te. Ibaye. Abaye bena anasura. Masura. ليس صوت مجرد الصوت معصورة دو يا مسلا حرام فرده كايريا كوبب على سغونو بكانغا اكل دامد الله بمفلا نكرم ولا كلاي مهمة الإنسان اتباع الأمر والنهي هذا ما دي كيا لا ني فيمينين بيف على كرامي كان فاين كي كان نكتا كلوك وكي نجمع لك نو كلاسا على بي قرنا بالك فوكادينا ونقرأه عليه أبي إكلالا فإذا قرأناه عليه نجي إكلالا من الميف فتبع القرآن أما أن يقرنا كلامه يولا بطول ينبين لا تحمل أباء الإثم دروسي بولا بان وديو كي كان جورا لن تنسى إتينا إذا قرأناه عليه اتبع مضمونه نايا كلا ينمي بيكيو لبطو افعل أو لا تفعل نكتا يكنا نكتا ولا ينمي اتبع المشاهدة التي سمعتها من بفلينا سيدا موليو لما أنغرا موبي من فلينا لا تقلق إكنا جورو أتوبي على دبولا أنغرا موبي من فلينا على الدليل فم يكون ما يكون أما يا رب على مكلم على فلا إن علينا جمعه وقرآن قرآن لك فوق أو كلك كي كلا وبي على دنا أي أن الله سبحانه وتعالى كما أوحى إليه هذا النص المطلوب أوحى إليه شرحه على كقرآن جي كان شو منا قرآن بانجلي فنا على فنا كسرة ونوع يإينا فنا أبوك وقصون على كرابي يعني أياكما كان فنا وحي دولي كم قرنا وحي يجوا منا كما يوفى لا ينطق عن الهوى هو إلى وحي يوحى أبي فين فون بي وحي وحي لنا كفو على كما كان على كرا الصلاة والسلام أبينا كما كان متقو كما كان ولا بلا جاني بدو قرنا كنون وكما أن الله حفظ كلامه حفظ سنة النبي على كقرآن لا تنجوا منا على كرا عليه الصلاة والسلام فنا كما كان فنا ولا تنجوا ولا donc ni différence de quel Qur'an ani kitabu munjigila ka Qur'an ye kitabu munjigila ka Qur'an ye ala ka uluka latanda o ulu watu le mais Qur'an ta latran kala li kulli zamani wa makani ala yara lola no wati bela lano risala qalida ale ye makami anana la nyini mina ole ka tiɲɛ fo ka taa diɲɛ wuli ale nana o de kama donc o de kosɔn inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun ala yɛrɛ le dɔ la ni kuranna la tanga ye o de kosɔn kuranna ani ala kira alayhi salatu wasalam ka kumakan ala y'a latanga o bɛɛ latangani o de kosɔn a ye mɔgɔw le bila mun bɛ a latanga i b'a faamuya la i b'a ye hadisu n'a bɛ Bukari la mɔgɔ mun k'a fɔ o wolola yɔrɔ min na o sara yɔrɔ min na o ka kuma minɛ min na a bɛɛ lɔri na a bɛɛ sɛbɛnni a bɛɛ sɛbɛnni ni ele ko sisan karisa ko ta a lɔn do est ce que ni karisa ka ɲɔgɔn ye a ma ɲɔgɔn o bɛɛ lɔn do hadisu 10 o de bɛ Bukari la bi takrar dɔw ta ka se kɔ la mais a mɔgɔ kelen kelen bɛ min k'a fɔ o k'a minɛ mɔgɔ min na a bɛɛ lɔnni don a bɛɛ fa lɔnni don a bɛɛ mɔcɛ lɔnni don ne ye Ismail ne fa bɛ kɛ Abdulayi e de ye Ismail e fa bɛ kɛ Abdulayi donc an fa fila bɛɛ tɔgɔ ye kelen mais e ta facɛ tɔgɔ ye Mohamed ne ta facɛ tɔgɔ bɛ kɛ Isa u bɛ ɲɔgɔn bila o yɔrɔ la a bɛɛ lɔnni don
alna amote saba kela kele e weta nyom bla yoro mi no loni no do no o ma nyom bla o yoro la o nyom bla woro yoro la no ma nyom bla woro yoro la o be nyom bla o ka karange yoro mina do ashi do ni te o ka be la tende ka be abe kitabu be abe kitabu be ashi do ni te parce que ala te kuma ka yɛrɛ susu a ko inna nahnu nazalna zikra a ko ale le ka kuruna jigi a fana b'a latanga kuruna y'a latanga o bɛɛ ye kuruna yɛrɛbakun ani alakira nana ni kumakan mun ye a fila bɛɛ de bɛ taa a y'a fila bɛɛ latanga ni latanga cogo na n'o kuma kɛ ala yɛrɛ ka kumakan tun bɛ kɛ nkalon ye o a tun bɛ kɛ ni alakira nana ni fɛnw ye ni ɲagamu donna la alakira ya kumakan mun bɛ tagamana kitabuw kɔnɔ ni alakira kumakan tɛ a bɛ 100 bɔ a ma min fɔ 100 kulu hazi ahadis makzuba ala rasul a bɛɛ nkalon ka alakira a ma si fɔ a ma si fɔ do k'a bɛɛ tɛntɛn k'a bɛɛ tɛntɛn a ye nin fɔ a ma nin fɔ a bɛɛ dɔɔnin don a si dogoli tɛ e ma ye dɔgɔtɔrɔw olu b'an ɲɛ yɔrɔ dɔ la yan n'i taara dɔgɔtɔrɔso la ni bana b'i la ni ɲɛdimi don a b'a fɔ k'ale ya baara tɛ e t'a ɲɛtigi fɛ ni kɔnɔdimi don n'a ya baara tɛ fana kɔnɔdimi a b'i bila ka taga o fɛ o tɛ ten ya ale ka lɔnni tɛ min a tɛ se ka kuma o kan mɔgɔw le taa n'u fɛ olu bɛ k'an sɛgɛn o taa n'u fɛ yan ni infirmier ni le taara ale fɛ médecin bɛ yen infirmier bɛ yen min ka kan ka min kɛ dɔ tɛ dɔ ta baara kɛ n'ale y'a lɔnni min a b'a fɔ ko spécialité bɛ yen a b'i bila ka t'o fɛ o y'a spécialité i y'a faamuya la o de kosɔn olu u bɛ bɛn n'aw sen ma tuma dɔw ya baaraw mɛ u taa n'u fɛ yan an n'u ko an b'a bɛɛ fɔ an ko an b'a bɛɛ fɔ k'a sɔrɔ a bɛɛ fɔ ni tɔɔrɔ b'a la tɔɔrɔ b'a la cogo min na i b'i kɛrɛfɛ yɔrɔ de filɛ tɔɔrɔ nana cogo di alakira alayhi salatu wa salam ka kɔn a ma na fɔlɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ a lɔ k'a bɛ na olu ye mɔgɔ jumɛn ye kitabu jigila mun kan o wagatiw la n'o ye yahudiw ni nasaraw o ka alakira lɔ a mankutu fɔla o ɲɛnɛ o ya cidenw fɛ a b'o ya kitabu la ko ciden laban bɛ na balas a bɛ na yɔrɔ min na fana o fana fɔlɔ o ɲɛnɛ ciden laban bɛ na mɛ a bɛ na bɔ yɔrɔ min na o bɛ yɔrɔ fana fɔlɔ o ɲɛnɛ k'a bɛ na a bɛ bɔ yɔrɔ min na kɛ man jamana yɔrɔ fan ye mun ma dɔ dugu kelen min o ko de sisan olu yɛrɛ y'a ko ya mɔgɔw ɲɛna ciden olu fɛ sisan ciden fɛn fɛn nana a bɛɛ ye min Bani Israël a bɛɛ ye Bani Israëlakaw olu fɛ sisan ciden laban fana bɛ na bɔ olu de la bon n'a bɔ yɔrɔ yirala o la bɔ mun kan sisan o wulila ka taa sigi aw bɛ taa sigi yan dɔw taara sigi Madinɛ dɔw sigila Madinɛ kɛrɛfɛ dugu dɔ ko Kaibara dɔw taara sigi Bani Kuraiza dɔw taara sigi Bani Nadir nin bɛɛ yahudiyaw de u sigira o yɔrɔw la sisan parce que a fɔlɔ ye ko ciden laban bɛ na nka a bɛ bɔ yɔrɔ min na o le nin ye olu taara sigi n'a ma bɔ Bani Nadirikaw la a bɛ bɔ Bani Kuraizakaw la n'a ma bɔ o la na bɔ Madinakaw la ou bien na bɔ Kaibarakaw la i b'a ye o sigila ten hawla al-Madina a bɛ yɔrɔ nin faamuya la idan ciden nana o kuma fɔ makankaw ɲɛna kafiriw ɲɛna o don kama ni koden dɔ don olu ɲɔgɔn cɛ a ye sigi
aw ka se n'an ye an nana sigi a yɔrɔ la mɛ ciden dɔ bɛ na n'u bɛna fara o kan k'aw kɛlɛ yan korona k'o fɔ an ɲɛna ciden dɔ bɛ na an n'u bɛna fara ɲɔgɔn kan k'an kɛlɛ hali korona ala yɛrɛ k'o tɛ o bɛ suratu bakara donc ciden nana na min kɛ a ma k'olu ye min kɛ o ka kɛ cogo di hasadu korona fana k'o fɔ an ɲɛna ko ciden ma k'o ye min kɛ o ka hasidiya ka kɛlɛ ka ban a la parce que a ma k'olu ye donc ala kɛra nana mɔgɔw bɛ yen mun tun b'a kuma kɔnɔna olu nana bila a hasidiya la n'olu bilala hasidiya la a bɛna kuma min fɔ olu ɲɛna olu bɛ mun de kɛ sisan u b'u kuma kɛlɛ u bɛ ban o la donc o mɔgɔw o ja kumaw caman bɛ an ya kitabuw kɔnɔ o kɛlɛ kumaw caman bɛ yen ka alakira ya nkalon yira n bɛna misali dɔ fɔ ɲɛna pour que a b'a dɔn o b'a fɔ la ko alakira ko musotɔmɔgɔw lo e b'o kɔrɔ lɔ kɛ cɛ min bɛ yen ni muso de ka d'a ye k'o mɔgɔ lo muso 10 ni kɔ a ko k'an kana muso an ye muso 4 furu ale yɛrɛ ka muso 10 ni kɔ furu i ka ye i b'a kuma ye donc o kuma n'o fɔlen na ye ala kɛra ko a kana tɛmɛ 4 kan ale yɛrɛ ka 10 ni kɔ furu muso e bɛ o faamu cogo di donc ni silamɛya faamuya tili la Musa i b'a ye i bɛ sitana bɛ tashwishi k'i la e le b'a fɛ ala kira ko an kana muso an ye dan 4 ma ale ka 10 ni kɔ furu a ka furu mun de la ala kira ya muso caman ta a kun dɔ ye jumɛn ye k'a yira mɔgɔw la ni nkalontigɛla lo ni cantigɛla lo a bɛ lɔw le fɛ a ka yɔrɔ tɔgɔ ye o y'a walagada kura le ye a ɲɔgɔn bɛ fɔ a bɛ fɔ aw silamadenw yɛrɛ ɲɛna mɔgɔ wɛrɛw fɛ a tɛ se k'a jaabi parce que a lɔnni t'a la fana t'a mɛnna a tɛ fɔ la mɔgɔw ɲɛna mɛ n bɛ don o yɔrɔnin dɔrɔn fɔ a ɲɛna pour que a b'a lɔ ala kira ya muso caman ta o kɔrɔ ji a dɔ le ye k'a ya ni cantigi lo mɔgɔw y'a lɔ ko cantigi lo ni nkalontigɛla lo mɔgɔw b'a lɔ o bɛ lɔ cogo di ni ala kira ye nkalontigɛla le ye muso 10 ni kɔ ni tun b'a ya nkalon bila kɛnɛ ma an b'o yɔrɔ faamu wa ni nkalontigɛla lo a y'a nkalon muso a m'a fɔ k'ale ciden ye a bɛ nin kɛla tan a bɛ nin kɛla tan an ma y'a nkalon lɔ kɔfɛ muso n'u tun b'a jogo min dogolen bɛ o tun b'a bila kɛnɛ kan an b'a ye mais est-ce que o kɛla muso n'u ka mun de bila kɛnɛ ma muso n'u o k'a y'a tiɲɛ a y'a ladiliya a y'a sɛbɛya o k'o le bila kɛnɛ ma donc kɔrɔ di san cantigi lo nkalontigɛla tɛ ni nkalontigɛla muso b'a bɔ kɛnɛ ma dɛ u b'a bila kɛnɛ ma ala kira ya muso caman ta kun dɔ ye mɔgɔ min ka ni muso kelen tɛ a ma muso sunkurunin furu a bɛɛ a tilan bɛɛ tun ka kɔrɔ n'a ye ale yɛrɛ muso caman ta tuma min u bɛ taa daminɛ tuma min na san 50 tɛmɛnen kɔfɛ e denmisɛntɔ ni mɔgɔ min ye muso bɔ mɔgɔnin ye e fɔlɔnya yɛrɛ fanga b'i la wa e muso caman tɛ o waati de wa e bɛ min tɛ a bɛ kɛ denmisɛnnin o bɛ taa musokɔrɔninw de tɛmɛ mun ka o kɔnɔ den bɛɛ wolo ka ban voilà o y'a danna walagada le walagada minnu bɛ ta ninnu na n'u bɛɛ kan ka fɔ mɔgɔw ye nin lɔnbagabaliya bɛ an bɛɛ sɛgɛn la o la tuma dɔ imamu kutuba la a ye to ka gbɛrɛ ninnu dɔw la ka ninnu ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna hikmatu tahadudi zawjati nabi mun ala kɛra ka muso caman furu a furula kuma min na a y'o yira mɔgɔw ala kɛra ko an ma kɔrɔna ye o fɔ an ɲɛna k'an ye muso furu 1 2 3 4 o fɔra an ɲɛna i bɛ se ka 1 tɛ i bɛ se ka 2 tɛ i bɛ se ka 3 tɛ i bɛ se ka 4 tɛ mais est ce que i b'a ta ten ko parce que ko balo b'i bolo wa a tɛ ta ten dɛ ko dɔ de b'i bila muso caman tali e kan ka 4 min ta ko dɔ de b'i bila olu kan ka fɔ n'u ye dɛ i ka yan caman bɛ yen an bɛnna yɔrɔ tɔgɔ la parce que an ka muso ta kun min kama olu tɛ
anu ga muso ta ko parce an be se ka o balo o te muso ta be ki ma batu do ye fo ala e ke ni ye ki de mala fo ala e ke ni ye ki de mala bon ni ala ma ke ni le ki de mala be be de wala be so mo chamba be ni be ni mi yɛrɛ k'a ye ko sɔrɔ dɔɔnin b'ale la dɔrɔn a b'a bɛɛ ci ka kɛ ɲɔgɔn kan a man ka kɛ ten musa n'i ye kelen furu ka kelen furu kunkun ye mun ye k'i latanga ka bɔ ala sɔsɔmɔ tɛ e k'o kelen furu han i ka san kelen kɛ san fila kɛ ele ye dɛsɛbagatɔ de lon dɔ bɛ na se t'i ye dabali t'i ye i y'a laɲini ye den sɔrɔ den bɛ se k'i dɛmɛ lon min na ni fanga dɔgɔyara b'a faamuya la a b'o yɔrɔ faamuya la donc i ka muso kelen furu fila ka san fila san saba kɛ san duuru wɔɔrɔ wolonwula den tɛ sɔrɔ ma donc sariya b'a yira la den ko di b'i la i bɛ se ka dɔ ta ka fara i k'o fara k'i ya dɛsɛ le yira ala la ka se di ala ma k'a yira ala e le ka ne dan lon bɛ na ana dɔɔni nka den ne bɛ na kɛ sababu ye ni bana k'a minɛ n'u bɛ ni tɔɔrɔ kan sɔrɔ u faricogoya la yɛlɛma dɔw bɛ yen n tɛ se k'o kɛ den ne bɛ se k'o kɛ bana dɔw bɛ ala bɛɛ tanga ma n'o bana k'i sɔrɔ den ka teli k'i sutara ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ kan i b'a ye la den ka teli k'i sutara ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ kan den donc den ko nege nana i la ka don o n'i sala i kan ka su de i kan ka ko i kan ka kɛ sange donc lebu dɔ bɛ yen den bɛ se k'i sutara mɛ olu tɛ bɔ kɛnɛ ma o de kosɔn sariya la ni mɔgɔ sala min sala mɔgɔ jumɛn de ka kan n'a su koli ye han a yɛrɛ denw a denw de ka kan n'a su koli ye ni denw tɛ yen an bɛ taga fa fɛ al ibnu wal ibnu wa in nazara wal abu wal jaddu wa in ala denw o de ka kan n'u fa koli n'olu tɛ u fa sabaga fa ni sabaga fa tɛ yen a balimancɛ wal abu wal jaddu ni ala wal aku shakik wal aku abu a b'a ye la ni balimancɛ tɛ an bɛ taa bɛnɔgɔcɛ fɛ wal amu shakik wa amul abu ni a bɛnɔgɔcɛ n'o tɛ sisan awladul amu bɛnɔgɔcɛ denw bɛ na hali ye sariya le ni baara kan ka kɛ ten mɛ an bɛ taa mɔgɔ wɛrɛw de ta ka na bila lala olu sa la a man ka kɛ ten min ka kan sariya ka min se a bɛ taga nin cogo min na tiɲɛ ta côté la fana a bɛ ten tiɲɛ côté la mun bi tiɲɛ ta o de fɔla nin sukoya la fana olu de bɛ ɲɛfɛ mɛ furusiri la o kelen don mɛ yɛlɛma dɔ bɛ don a la parce que yɔrɔ in an b'a fɔ ko den dɔ bɛ kɔn o de première position a b'o faamuya la denw de ye première position mɛ furu la fa le bɛ bila ɲɛfɛ fa bɛ bila den ɲɛ o kun ye mun ye expérience bɛ fa la furu côté la ka tɛmɛ den kan i y'a faamuya la donc fa bɛ furu ko kalama ka tɛmɛ den kan o yɔrɔ la sisan kotigi a bɛ waliyu mun fɔ la misiri kɔnɔ a kotigi ye jɔn ye fa le bɛ k'a kotigi ye ni fa tɛ den parce que fa den de tun kan ka bila ɲɛfɛ mɛ den furu ta côté la o lɔnni tɛ o t'ale bolo o la sisan sariya bɛ mun kɛ a bɛ di fa le bila furu ta côté la waliyu donc a b'a lɔn sisan an bɛ ko caman kɛ an fɛ yan silamɛya a tɛ ten dɛ musa an bɛ waliyu dɔw tɔmɔ kɛ e bɛna kɛ seere ye e bɛna kɛ waliyu seere yɛrɛ ko o t'a kalan maintenant a tɛ kɛ ten o a yɛrɛ b'a lɔn nin bɛ fɔ kuma aw ɲɛna
fili bɛ yen donc imamuw fana a ye to ka ninnu dɔw fɔ mɔgɔw ye a ye to ka ninnu kuma fɔ a mɔgɔw t'a dɔn u bɛ misiri la n'an ye an bɛ taa don tonko wɛrɛw kan ka sɔrɔ ko dɔw bɛ yen u kan ka fɔ mɔgɔw ye donc a bɛ wagati ma inshallah laɲini darisu la an b'o de fɔ an ɲɛna laɲini dɔrɔn tɛ an ye tafsiri fɔ fɛn fɛn bɛ an b'a ye la ka fɔ a kan ka faamuya dɔ d'a ma an b'o isaraw kɛ mɛ ne yɛrɛ wagati tɛ se ka taa ka fɔ n b'a bɛɛ sinon n kan ka sigi k'a bɛɛ fɔ an ɲɛna mɛ n'o fana kɛla an bɛ bɔ an laɲiniw la mɛ n bɛ ninnu kɛ a y'a to ka ni k'a soulever a ye a bɛ hakili dɔ d'aw yɛrɛ ma a b'a ɲɛɲini usaz ko ta usaz ma se ka yɔrɔ ba yan tɛ se a tɛ n permettre ko n y'a bɛɛ fɔ ni yɛrɛ tagala dɔɔnin a bɛ kɛ moto filɛ filɛ ye bon temps ti tɛ yen fo k'an fana kan ka ɲɛfɔ aw ɲɛna o la n bɛ ninnu fɔ aw ɲɛna a b'a dɔn ko degun bɛ yen donc furu bɛ kɛ muso bɛ ta kelen fila saba kun de b'a la n'i ta muso ta kun kɛla o ye ala bɛ k'i ɲɛ a b'i dɛmɛ mais n'i ka taa de ko wari b'i kun i bɛ wari sɔrɔ la activités ça va k'a ta ka bila i kunna ten i bɛ sɛgɛn dɛ a b'i sɛgɛn i bɛ muso ta ko condition de b'a la ko n tun bɛ fɛ ka min fɔ i ka fɔlɔ ta ka san 5 kɛ i ma den sɔrɔ musa i b'a ye la san 5 nin kɔrɔ i bɛ se ka dɔ ta den nata kama walima musa i ka dɔ ta i ka den sɔrɔ e yɛrɛ balimacɛ ba kelen fa kelen o nana fatu k'a denw to yen k'a denw to yen donc min bɛ ɲini muso fɛ n'a y'a firiya sigi banna a bɛ taa furu cɛ wɛrɛ ma min ka diya mɛ n'i le k'a ye sisan e ko a karisa e ka den caman sɔrɔ ne kɔrɔ fɛ bon a cɛman ye i le taa sigi yɔrɔ wɛrɛ bon den ninnu u bɛna kɛ fɛnkɛ bon a tun ka di n ye n'a nɔgɔyala i ma jagoya tɛ sariya la jagoya tɛ n'a nɔgɔyala i ma n b'i sigi denw ninnu kama n'an ye min sɔrɔ n b'a kɛla denw ninnu ka laɲini kama an jɛ ka den ninnu lamɔ ka ɲɛ mɛ ni ne taara furu cɛ wɛrɛ ma i tɛ yen den ninnu an bɛna ɲɔgɔn sigi donc i bɛ a ba furu la est ce que k'a furu muso ta fɛnkɛ le kama i ka ta k'i balimacɛ kɔ le la hinɛ a denw bɛ se ka sabati cogo min na est ce que ala bɛ se k'i le ye k'i to yen cogo di o ŋɛnɛ ɲumanya b'i la donc sababu o de b'a to ala bɛ k'i ye a fo k'a b'i dɛmɛ olu ta n'u fɛ yan mɛ imamu bɛna waati dɔw ta ka to k'o dɔw fɔ fɔra a ɲɛna k'u la so an bɛna bi ta so dɔrɔn yan hada wa salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala